हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं। अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। ফিরহাদ বলছেন সংখ্যালঘুরা দেশে একদিন সংখ্যাগুরু হবে, কিন্তু তিনি বললেন না মুসলিমরা শিক্ষিত হয়ে দেশে প্রথম স্থান অধিকার করবে। শিলিগুড়িতে লক্ষ্য কণ্ঠে গীতা পাঠের আসর থেকে কলকাতার মেয়রকে এভাবেই নিশানা করলেন তিনি। আজকে এই পশ্চিমবঙ্গে একদিন বললেন যিনি সংবিধান স্পর্শ করে শপথ নিয়েছেন কলকাতার মহানাগরিক, তিনি বললেন ইসলামের দাওয়াতি। আর কালকে কি কথা বলেছে আপনারা খুব করে ভালো করে কীর্তন করবেন। কি বলেছেন যে আমরা আগামী দিনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আবার ইসলাম শাসন করবে। তিনি বললেন না আমরা শিক্ষিত হয়ে আমরা বিজ্ঞানের আবিষ্কার করে আমরা ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করব, তা বললেন না। তিনি বললেন আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আমরা মুসলমানের রাজত্ব করব। কত স্বপ্ন দেখেছিলাম বলো বলো সবে শতবিনা বেনু রবে, ভারত আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসন লবে। হুঙ্কার হুঙ্কার ফিরাদ হাকিম, হুঙ্কার আমাদের দিচ্ছে হুমায়ুন কবির। সুতরাং আজকে পবিত্র হুতাশনের মতো দাউ দাউ করে জোরে প্রমাণ করে দাও আমরা হিন্দু, আমরা এখনো মরিনি, এখনো মরিনি, এখনো মরিনি। এর আগে গতকাল ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠ ইস্যুতে সুর চড়িয়েছিল বিজেপি। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের একটি বক্তব্যের ভিডিও পোস্ট করেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं। अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। कुछ भी होता है तो मोमबत्ती में छील करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे।